ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଯାହା ବିନା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ତବ୍ଧ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଦୁନିଆରେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ମା। ସେଦିନ ମୋ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୋ ମା ହସିଥିଲା। ମୋ ହାତ ଧରି ସେ ମୋତେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଲା, ଆଉ ତାରି କୋଳରେ ସତେ ଯେମିତି ସରଗର ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସୁଅରେ ହଜିଯାଏ ସେ ପିଲାଦିନ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲି। ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ଗାଁ ନୁହେଁ, ମୋ ମାଠୁ ବି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। हाँ माँ, ठीक अच्छी। रख रख, मैं बहुत व्यस्त अच्छी, तू रखिलु। नुआ जगह और नुआ जीवन साथी पाई मो मार से स्नेह ममतार बंधन मुक्त होगा चाहूली। एवं तार प्रत्येकटा कथा मो मन विरक्ति भाव सृष्टि करुला। तार से गेला आकट आज मो मूल्य हो नथिला। बड़ हो जाइथिली ना, टंका भी रोजगार करुली। भाबुली मार बा कौन आवश्यकता रही। एवं मुझे आंगुठी उठाइबा आरंभ करदेली। छोट छोट कथार दोष दे दूरे जावाक लगिली। किंतु मु तो माना कौन बा करि पारिबी। निजर दुख काहाकु बा कहिबी। जे दिन मो आखिर तारा थिला, आज से ही मते आखि देखौछि। जहाक दिने मु कथा कहिबा शिखैथिले, आज से ही मते चुप रहिबाकु बाध्य करुछि। नाना बाया गीत गाई जहाको दिने मु सोई दउथिली, आज से ही मोर आखिर निद हो जाए। जहाको दिने मु हिसाब शिखैथिली, आज से
ଠିକ ଭୁଲର ହିସାବ କରୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ଭୁଲିଗଲି, ଆଜି ସେ ହିଁ ମୋର ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ବା କରିବି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମା ନା। ସମୟ ନିଶବ୍ଦ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିରବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ କିଏ ନିଜର